Le podcast bilingue franco-japonais simple comme Konnichiwa, la méthode magique pour étudier le français à travers l'actualité et nos coups de cœur. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute. この番組では最近の気になる出来事やニュースをフランス語と日本語で会話する超わかりやすい魔法のポッドキャストです。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bonjour à toutes et à tous. Hiromi et moi espérons que vous avez passé de bonnes vacances estivales et que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur du mois d'août. 皆さん、こんにちは。夏休みは楽しかったですか？ 8 月のひどい蒸し暑さは大丈夫でしたか？ Cet été, la Japan Expo faisait son grand retour à Paris du 14 au 17 juillet après 2 ans d'absence en raison du Covid-19. Il s'agit du plus grand salon européen consacré à la culture japonaise, avec environ 250 000 visiteurs qui s'y pressent chaque année. C'est l'occasion pour nous de parler de l'accueil et de la traduction en France des mangas japonais. 新型コロナの影響で中止されていた2022年のジャパンエキスポが7月14日から17日にかけて、3年ぶりにフランス・パリで開催されました。そのイベントは25万人以上を動員するヨーロッパ最大級の日本文化の、お祭りです。この機会に日本の漫画の翻訳などについてお話をしたいと思います。Nous recevons donc notre ami Daisuke qui était présent sur place pour en parler. Bonjour messieurs. 大輔さんはそこに行ったので、彼にインタビューをしましょう。Oui, bonjour Daisuke, je crois savoir que vous aimez beaucoup Goldorak, n'est-ce pas? Pourquoi vous aimez Goldorak? Bonjour tout le monde. 皆さんこんにちは。大輔です。フランスで有名なアニメゴールドラック。日本ではグレンダイザー。その主人公の名前がアクタルス。日本では大輔というのですが、実は私と同じ名前なんです。Alors, il affectionne tout particulièrement, c'est vrai, le dessin animé Goldorak, car en fait le héros s'appelle Daisuke, tout comme lui au Japon. En préambule, sachez que la France est le 2e pays consommateur de manga au monde et le 3e de dessins animés japonais, juste derrière le pays de l'oncle Sam. フランスはいわゆるオタク王国、大国と呼ばれています。なぜかというと、フランスが、世界で第2位の漫画消費国であり、日本のアニメの消費国としてもアメリカに次ぐ第3位であるからなんですね。Alors Daisuke, c'était comment la Japan Expo? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? 大輔さん、ジャパンエキスポはいかがでしたか？そこへ何をしに行きましたか？はい。とにかく人が多かったです。またアニメの人気がこれほどまでに高いことに驚きました。私自身は酒屋の前掛けで作ったカバンを展示、販売するためにジャパンエキスポに行きました。Apparemment, il y avait un monde fou, venu tout spécialement pour partager sa passion du manga ou de l'animation. Donc, il est allé sur place en tant qu'exposant pour présenter des sacs très originaux qui sont fabriqués à partir de maekake. D'accord. Et sinon, avez-vous été surpris de voir à quel point les fans du pays du soleil levant étaient nombreux en France? パリでの日本文化の熱に驚きましたか？はい、驚きました。コスプレイヤーもたくさんいました。皆さん思い思いの格好をして楽しそうでした。ジャパンエキスポの後、パリ観光もしましたが、そこで漫画喫茶や漫画を売っているお店も発見しました。Selon lui, il y avait un engouement incroyable. Il a notamment vu une foule de cosplayers venus y assouvir leur passion de déguisement. En outre, il en a profité pour visiter Paris et a même pu découvrir un manga café ainsi qu'une librairie spécialisée en manga non loin du quartier Paris, rive gauche. Effectivement, les dessins animés et les mangas sont très populaires en France et en Europe. Mais il faut savoir que les dessins animés ont très souvent subi une sévère adaptation
plutôt que bénéficier d'une traduction fidèle, et ce, afin de coller davantage aux repères socioculturels français. 確かに日本のアニメと漫画はヨーロッパですごい人気があります。ただ、日本とフランスの文化の大きな違いによって正確な翻訳ではなく、日本語版と結構異なっていたフランス語版の奇妙な、意訳も多くありました。Il en a résulté des versions édulcorées, sans trop de violence ni de scènes dénudées. On assistait même à une francisation quasi systématique des noms des personnages. 例えば、暴力的なシーンとか、色気のあるシーンがよくカットされていて、主人公の日本の名前はフランス人にとって覚えにくいし、発音も難しかったため、フランスっぽい名前になったこともよくありました。C'est la raison pour laquelle je vous ai concocté un petit quiz Japanimation où je vais demander à Daisuke de retrouver les titres originaux de certains animés à partir des versions françaises. Je donnerai bien sûr un indice à chaque fois. では、最後にフランス語版のアニメについて、ジュリアンが考えたアニメクイズをやりたいと思います。彼はフランス語版のタイトルをいくつかこれから言っていくので、元々の日本語版のタイトルを当ててみましょう。もちろんヒントはありますよ。Le premier dessin animé raconte les aventures du chevalier Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque, et se nomme les Chevaliers du Zodiaque. 一番目のアニメの主人公は、ギリシャ神話に登場する鳥の翼を持っている馬と関係があります。Les Chevaliers du Zodiaque を日本語で訳すと、コード12級の騎士という意味です。日本では、セイントセイヤですね。主題歌を覚えるよう宿題が出たこともありました。Il s'agit bien sûr de Saint Seiya. Je me suis même entraîné à chanter la chanson en français. Oui, tout à fait. Ensuite, on change radicalement d'ambiance puisque le deuxième dessin animé a trait au monde du ballon rond. Et l'on peut même imaginer d'une certaine façon que le nom du héros a un rapport avec le ciel bleu dans la version japonaise. Ce dessin animé se nomme Olive et Tom dans l'Hexagone. はい。2番目のアニメは、サッカーの世界をめぐって、主人公の名前は空の色と関係があります。フランス語版はオリーブet Tom、すなわちオリビエとトーマであるフランスっぽい、下の名前の愛称です。タイトルだけでは難しいですが、サッカーの漫画といえば、キャプテン翼です。Alors, ce n'est pas évident de retrouver le titre japonais, mais qui dit manga de foot dit forcément Captain Tsubasa. Et c'est la bonne réponse. Le troisième dessin animé s'intitule Juliette, je t'aime. Cela parle des locataires de la pension des Mimosas, un lieu d'habitation peu confortable. Il contient le mot français maison dans le titre japonais. 3番目のアニメは古いアパートの住人の恋愛の話です。日本語版のタイトルの中にフランス語の家の言葉が入っているらしいです。はい。これは33年前、初めてのフランス旅行でパリのホテルに泊まった時、テレビをつけたらこの番組が放送されていました。答えはメゾン一国です。メゾンがフランス語ですよね。先日のパリの訪問際、フランス語版の漫画を買いました。よかったら読んでみてください。Ah, nostalgie, quand tu nous tiens. Pour son premier voyage en France, il y a 33 ans, Daisuke a séjourné dans un hôtel parisien et il est tombé par hasard sur la version française de Maison Ikkoku à la télévision. Et c'est pour cela que cette fois-ci, la réponse coulait de source. Il a d'ailleurs acheté 2 tomes de la version française du manga. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette anecdote. Le quatrième dessin animé narre les tribulations d'un garde du corps, coureur de jupons notoire, qui roule en Austin Mini et ne sort jamais sans son revolver Colt Python. Nicky Larson. 4番目のアニメの主人公の職業はボディーガードであり、美人、目がないプレイボーイです。
彼の愛獣はコルトパイソンであり、愛車はイギリスのミニクーパーです。はい、これはシティハンターですね。シティハンターというタイトルのまま、パリの漫画喫茶で売られていました。On parle bien sûr de City Hunter. J'ai d'ailleurs vu en librairie des mangas en version française ayant gardé le nom original. Bingo! En fait, c'est la version française du dessin animé qui s'appelle Nicky Larson. Le manga sorti en France est bien plus fidèle à la version originale, puisque dans ce dernier, le héros s'appelle Ryo Saeba comme au Japon. 実はニッキー・ラルソンはフランス語版のテレビアニメのタイトルでした。フランス語版の漫画本はシティハンターというタイトルの漫画でした。Nous allons voyager dans le temps pour aborder le dernier animé. Celui-ci se déroule en effet durant la Révolution française. On peut y suivre la vie d'une grande reine ainsi que celle d'une femme travestie membre de la garde royale. 最後に紹介したい、アニメの話はフランス革命前後を舞台に断層の霊人、オスカルやマリー・アントワネットらの激動の生涯についてです。Notons que le manga a soufflé ses 50 bougies cette année. Cela s'appelle Lady Oscar en France. ちなみにその漫画は、今年連載開始50周年を迎えました。フランス語版のタイトルはレディー・オスカルです。これは女性に大変人気のある漫画だと思います。自分自身には馴染みがないのですが、内容から判断するに、ベルサイユのバラではないでしょうか。Je pense qu'il s'agit d'un manga très populaire auprès de la gente féminine. Et à vrai dire, je ne le connais pas très bien. Mais au vu des informations disponibles, je pencherai pour Versailles no Bara. Littéralement, la rose de Versailles. Et c'est un sans faute pour notre ami Daisuke. Félicitations. Daisuke-san, 満点でしたね。さすがです。Sur ces belles paroles, les amis, notre podcast touche à sa fin. Nous remercions bien chaleureusement Daisuke de sa participation. そろそろお別れの時間ですね。大輔さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de notre podcast pour vous améliorer en français. Il y a un cahier d'activités avec la transcription de l'épisode disponible sur le site internet de l'Institut avec des exercices corrigés. はい、フランス語の表現力をもっと鍛えたい方は、私たちのポッドキャストの他のエピソードを、ぜひ聞いてみてください。さらに、アンシチュフランス横浜のホームページで無料の回答付き問題集と、ポッドキャストの文字書き起こしの PDF ファイルをダウンロードすることができるので、楽しく勉強することができますよ。À bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt et bonne rentrée. À bientôt.